अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर मुल्तान से फ़रहान सिकंदर खोसा सरसब्ज़ पाकिस्तान प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद सबसे वेल ग्रूम्ड इंडस्ट्री जो है वो पोल्ट्री सेक्टर है। पोल्ट्री सेक्टर में हमारे 20,000 से ज़ायद पाकिस्तान में कंट्रोल शेड इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा लाख अरबों रुपए का इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। लाखों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। पोल्ट्री सेक्टर में क्या इसकी अफादियत है पाकिस्तान में, इस हवाले से हमने एक डिस्टिंग्विश पैनल को इनवाइट किया अपने स्टूडियो में। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ़ कराना चाहूँगा। डॉक्टर रमज़ान बलोच, आप एक प्राइवेट फैक्ट्री में जनरल मैनेजर मार्केटिंग हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर कमर आरिफ साहब, आप भी जनरल मैनेजर मार्केटिंग हैं, आप भी एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। इसके साथ PhD पोल्ट्री साइंसेज़ में डॉक्टर आतिफ़ रहमान साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पोल्ट्री की ओवरऑल पाकिस्तान में क्या अफादियत है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? पोल्ट्री इंडस्ट्री जो प्रॉपर पाकिस्तान में स्टार्ट हुई, ये हुई है 1963 में। इसमें फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान PIA और शेवर इंग्लैंड कनाडा की एक कंपनी थी, उनकी आपस में कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने फ़र्स्ट हैचरी कराची में लगाई। और उसी ही टाइम पे लीवर ब्रदर्स वालों ने कमर्शियल फैक्ट्री फीड की, वो रहीम यार खान में यूनिट लगाया। उसके बाद इसका स्टार्ट शुरू हुआ 1970 और 1980 तक। ये बेसिकली पोल्ट्री का बूम टाइम था। इस टाइम में पोल्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो किया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी। मिसाल के तौर पे इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्च सेंटर बनाए पोल्ट्री से रिलेटेड, और इसी में उन्होंने विदाउट लोनिंग इंटरेस्ट लोन भी दिए लोगों को। इसके साथ साथ इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर तवज्जो दी। और इसी ही दौर में ऐसा हुआ कि बुध और मंगल और बुध का दिन भी बाकी जो बड़े गोश्त थे जिसमें बकरा और एनिमल्स की, ये उन्होंने ऑफ किए, ताकि ये पोल्ट्री जो था पोल्ट्री है, ये इसकी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा और इसकी खपत हो सके, खपत हो सके। और इसके साथ साथ अब ये 1990s में ये बाकायदा कमर्शलाइज होना, प्राइवेट लेवल पे गई और कमर्शलाइज होना शुरू हो गई। अब आज की इसकी ये पोजीशन है कि जिस तरह आपने बताया है कि 1.4% GDP में इसकी पार्टिसिपेशन है पोल्ट्री की। 700 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। 2.2 मिलियन से ज़्यादा लोग इसमें जॉब्स कर रहे हैं। और ओवरऑल जो पाकिस्तान की मीट कंजप्शन है, उसमें ब्रॉयलर का 35% शेयर है। और इसी तरीके से एग में भी ये पार्टिसिपेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब जो हम मीट पे जाते हैं तो बेसिक बहुत ज़्यादा जो है इसकी पार्टिसिपेशन में ये चीज़ आ रही है ब्रॉयलर। डॉक्टर साहब, ये आप बता रहे हैं कि गोश्त की कंजम्पशन 35% है, बाकी की रेशो का आपको अंदाज़ा है कि बाकी बीफ या बकरा उनकी कंजम्पशन कितने परसेंट? वो ओवरऑल 65% है। ओवरऑल इसमें सब चीज़ें आ जाती है ना, बीफ आ जाता है, मटन आ जाता है, वो मिल के सब फिश भी इसमें फिश आ जाती है। ये टोटल 65% पे चली जाती और है। ये 35% बड़ा मेजर शेयर है। मेजर शेयर जो है वो ब्रॉयलर का है 35%। ऑलमोस्ट 1675 टन पर एनम जो है वो आपका ये जो है ब्रॉयलर प्रोड्यूस कर रहा है। बड़ा ज़बरदस्त ये। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं, इसमें थोड़ा सा पोल्ट्री की अफादियत का बताएं कि पोल्ट्री की अहमियत हमारे फार्मर्स के हवाले से, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो हमारा पढ़ा लिखा इतना फार्मर वेल एजुकेटेड नहीं है, उन्होंने फार्मिंग तो कर रहे होते हैं, उनको क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? मैं कोशिश करूंगा कि अपने पोल्ट्री इंडस्ट्री के हवाले से जो चीज़ें आम आवाम के अंदर अवेयरनेस नहीं है उसको थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उजागर करूंगा। पहले तो मैं आपकी थोड़ा सा जो आपने पहले क्वेश्चन किया है इसकी अफादियत के हवाले से, तो इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बेसिक प्रोटीन का सोर्स है।
آگاہ کریں گے آپ کو پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلے جا رہے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے۔ فواد عالم سینچری کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ان کے ٹیسٹ کریئر کی تیسری سینچری ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان کھیلے جا رہے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے حوالے سے فواد عالم کی جانب سے انتہائی ذمہ دارانہ بیٹنگ کی گئی ہے۔ کراچی ٹیسٹ کے دوسرے روز فواد عالم اپنے ٹیسٹ کریئر کی تیسری سینچری کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ فواد عالم کے ہمراہ اس وقت موجود ہیں فہیم اشرف، اور فواد عالم نے 220 گیندوں پر سینچری کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جس میں 8 چوکے اور 2 چھکے بھی شامل ہیں۔ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اس وقت کے مناظر جب فواد عالم نے اپنے ٹیسٹ کریئر کی تیسری سینچری مکمل کی۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان جاری پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز پاکستان نے 242 رنز بنا لیے ہیں، اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں، اور اس وقت فواد عالم اور فہیم اشرف کریز پر موجود ہیں۔ ہمیں پولٹری انڈسٹری سے 2 پروڈکٹس ملتی ہیں ہمیں نا، ایک آپ کو گوشت ملتا ہے اور دوسرا انڈا ملتا ہے۔ تو انٹرنیشنلی جو ایگ پروڈکشن، ایگ کنزپشن جو ہے وہ 280 سے 300 انڈا پر پرسن پر اینم ہے، یعنی کہ ایک سال کے اندر ایک انسان، ایک آدمی، ایک بندہ جو ہے وہ 280 سے 300 انڈے کھاتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس کی ڈراسٹیکلی جو ہے نا بہت کم اس کی کنزپشن ہے، اور ہمارے پاکستان کے اندر یہ صرف اور صرف 65 سے 70 انڈا جو ہے نا وہ پر پرسن پر اینم ہے۔ اتنا بڑا گیپ ہے، بہت بڑا گیپ ہے، جی ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر میٹ کنزپشن، انٹرنیشنلی جو میٹ کی کنزپشن ہے اس کو جو ہم ریکارڈ کرتے ہیں وہ 32 سے 35 kg پر پرسن پر اینم ہے ڈیولپڈ کنٹریز میں، ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر، اور ہمارے پاکستان کے اندر یہ کنزپشن جو ہے صرف 6 سے 8 کلو پر پرسن پر اینم۔ یہ بھی بہت بڑا گیپ ہے، اور ان کے یہ گیپ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اور اپنی قوم کی اچھی بلڈ اپ کے لیے ہمارے پاس سب سے جو چیپر سورس ہے پروٹین کا وہ صرف اور صرف پولٹری ہے۔ تو اس سے یہ اس کی ان کی ایک بڑی اہمیت ہے اس انڈسٹری کی، جو ہماری جو ہم اس کی جو یہ ہم گیپ جو ہے نا گیپ یہ ہم پورا کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر جو ہمارے ایجنسی کا گیپ ہے۔ ڈاکٹر عاطف رحمان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ پروٹین انسانی ہیومن باڈی کے لیے کتنی ضروری ہے، کتنی اس کی کیا افادیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ کو انوائٹ کرنے کا۔ پروٹین جو ہے وہ باڈی گروتھ کے لیے بیسک نیسیسری ایلیمنٹ ہے۔ سو پاکستان میں بیف میٹ جو ہے مٹن وہ ایز کمپیئر ٹو پولٹری یہ ڈفرینٹ ہارٹ پیشنٹ کے لیے اتنا ہیلپ فل نہیں ہے جتنا کہ پولٹری میٹ جسے ہم وائٹ میٹ کہتے ہیں۔ تو پولٹری میٹ جو ہے وہ 35% شیئر دیتا ہے اپنا ٹوٹل پاکستان کا جو میٹ پروڈکشن ہے، اس میں سے 70% جو میٹ ہے وہ ہم پنجاب یعنی پاکستان میں سے جو پنجاب ہے وہ 70% جو پولٹری کا میٹ ہے وہ پنجاب سے آتا ہے۔ تو لیکن لاسٹ 1983 میں پاکستان نے باہر میٹ ہے اپنے ایکسپورٹ کرنا سٹارٹ کیا ہے، لیکن ڈیو ٹو سم ریزنس ڈیزیز اور میٹ کوالٹی وہ ہم اس لیول تک نہیں جا سکے۔ تو ہم نے اس سیکٹر کو ڈیزیز فری اور اسٹینڈرڈ پہ لانے کے لیے ہربل کی طرف موو کیا ہے، لیکن جب ہربل کی طرف موو کیا ہے تو اویئرنیس پولٹری اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے فارمرز اس اڈاپٹیشن کی طرف نہیں آ سکے۔ تو بیسیکلی تو ہمارا جو ہے اب لوگوں میں یہی اویئرنیس اور فارمرز میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے کہ ہم اینٹی بائیوٹک سے شفٹ ہو کے موو ہو کے ہربل کی طرف آئیں، تاکہ جو ہربل ہے ان کے جو اینٹی بائیوٹک افیکٹ ہے میٹ میں وہ کم سے کم آئے۔ جب افیکٹس کم سے کم آئیں گے ہماری ایکسپورٹ ڈاکٹر صاحب اب یہ ہربلز یعنی کہ پولٹری فیڈ کے اندر ہربل ڈالنی چاہیے یا میڈیکیشن جو اینٹی بائیوٹک کا دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہیں فارمر اس کی طرف آپ جا رہے ہیں؟ اس کے دونوں میتھڈز ہیں۔ آپ پولٹری فیڈ میں بھی ایز اے فیڈ ایڈیٹیو یوز کر سکتے ہیں اور ان کا ایکسٹریکٹ لے کے ایز اے واٹر سپلیمنٹیشن آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ یہ جو ہربلز ہیں ایز اے گروتھ پروموٹر بھی استعمال ہوتی ہیں، ایز اے اینٹی بیکٹیریل ڈیزیز کا جو ایجنٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ استعمال ہوتی ہیں۔ ہم دونوں طریقوں سے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر رمضان صاحب، یہ ڈاکٹر قمر صاحب نے ایک بڑی یہ الارمنگ بات بتائی ہے کہ ہمارا اور ڈیولپ کنٹریز کا گیپ اتنا بڑا ہے۔
میٹ کنزمپشن کا بھی اور ایگ کنزمپشن کا بھی. اس گیپ کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے یہاں پہ نیم حکیم یا اس طرح کے لوگ مسکنسیپشن کریٹ کرتے ہیں پولٹری کے حوالے سے. اس میں آپ کیا ایڈیشن کریں گے آپ پلیز؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ مسکنسیپٹ بھی ہے، لیکن تھوڑا سا اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پہ جو ہماری اکانومی ہے وہ بھی اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے جو فارن کنٹریز کی ہے. یعنی کہ ہمارا ہر بندہ برائلر کھانے کی کیپیسٹی بھی نہیں رکھ سکتا. یہ بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن یہ شاید اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے جتنا بڑا فیکٹر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مسکنسیپٹ ہیں. لوگوں کو اس بارے میں کوئی اتنا علم نہیں ہے. آج بھی لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ حرام حلال کے چکر میں بھی پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ٹھیک بھی ہے ٹھیک بھی نہیں ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اس لیولز پہ ہیں کہ جی یہ مرغی کھانی بھی نہیں چاہیے نا، حالانکہ یہ مسکنسیپٹ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ویسے پولٹری جو ہماری پاکستان کی پولٹری ہے یہ دنیا کی 11th لارجسٹ پروڈیوسر ہے برائلر. کوالٹی کی پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہیں یہ برائلر جو ہے ہمارا. بیسک لوگوں کو ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ یہ وائٹ میٹ ہے. ڈاکٹر صاحب، قمر صاحب، یہ ہمیں بتائیں پولٹری کا جو بزنس ہے اس میں میرے خیال میں ایک ہیوی انویسٹمنٹ انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں. دنیا کی کسی بھی کنٹری سے برازیل اس وقت سب سے لیڈنگ کنٹری ہے. ہماری پرفارمنس پولٹری کے اندر اور ہماری جو ایفیکیسی ہے وہ دنیا میں کسی بھی ملک سے کم نہیں ہے. لیکن ہماری اس وقت جو صورتحال جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میں اس کی طرف آ رہا تھا کہ اس وقت جو کرائسس ہیں جو سلسلہ ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یعنی کہ اگر آج کے دن ہم دیکھیں تو 160-65 روپے کاسٹ کر رہا ہے پر کے جی، اور ہم ریٹ جو سیل ہو رہا ہے وہ تقریباً 120-30 روپے فارم ریٹ ہے. وہ جا کے اس کے اندر کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ کچھ لوگ اندر ان کے بھی روزگار ہیں اس سے لگ کے، تو یہ اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں بیف کی نسبت اور مٹن کی نسبت تو بہت چیپر سورس ہے یہ. تو اس کے اندر جو ہے نا سب سے زیادہ جو اس وقت ہمیں ایشو آ رہا ہے جو وہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے کے، جس کی وجہ سے انڈسٹری کا پیسہ ڈرین ہو رہا ہے. دیکھیں اب جب لاسز ہوتے ہیں نا پھر انڈسٹری سے لوگ موو کر جاتے ہیں. وہ لوگوں کا پیسہ ڈرین نہیں ہوتا، انڈسٹری کا پیسہ ڈرین ہوتا ہے. اور کنزیومر کے پاس جو فرسٹ اینڈ کنزیومر ہمارا عوام ان کی طرف جاتا ہے، پھر واپس بھی انہیں سے آتا ہے واپس. تو اس جو کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے پیسہ ڈرین ہو رہا ہے انڈسٹری کا. ڈاکٹر عاطف صاحب، سروائیول مشکل ہو رہا ہے اس سے. جی ڈاکٹر قمر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم خود کفیل الحمدللہ آلموسٹ ہو چکے ہیں فیڈ اس میٹ کے حوالے سے، پولٹری میٹ کے حوالے سے. اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کیا؟ ہمارے پاس اتنی پوٹینشیل ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کریں؟ پولٹری میٹ کے حوالے سے خود کفیل نہیں ہے ہم. ہماری پرفارمنس جو سپیکس ہیں ہمارے پرفارمنس اور ہماری ایفیکیسی وہ کسی بھی طرح انٹرنیشنل لیول سے کم نہیں ہے ہماری. باقی گیپ تو بہت زیادہ ہے ابھی، گیپ تو بہت زیادہ ہے. اس کو ڈاکٹر عاطف صاحب، اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پولٹری میٹ کو؟ اگر کر سکتے ہیں تو اس میں کون سے سیکٹر، کون سے فیکٹرز انوالو ہوں گے جو ہمیں فائدہ دیں گے ایک فارمر کو ایکسپورٹ کے حوالے سے؟ فرسٹ آف آل میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں سر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب 90s میں انڈسٹری نے ایوالو کرنا شروع کیا ہے تو اس وقت آلموسٹ 55%
ओपन शेडेड थे। उसके बाद जैसे जैसे इवॉल्व किया है, अब 70% जो हमारे पास इन्वायरमेंटल कंट्रोल शेड आ चुके हैं, और जो है बेसिक फार्मर वो बिल्कुल नीचे दब गया है। उसकी बेसिक जो रीज़न है वो है फीड कास्ट का बढ़ जाना। और जो फीड कास्ट, आप फॉर एग्जांपल आप कह लें मेज़, जो मकई हम जिसे कहते हैं, इसकी आज से 2-3 साल पहले इसकी जो थी कॉस्ट वो 800-900 रुपये थी, लेकिन अब जो है वो फीड्स मिल वालों को ही वो 1700-1800 की पड़ रही है। और जैसे जैसे फीड इंग्रीडियंट्स की प्राइस बढ़ी हैं, उसके साथ फीड की कॉस्ट बढ़ी है, और जैसे ही फीड की कॉस्ट बढ़ी है उसके साथ ही ये पोल्ट्री सेक्टर जो है वो कमर्शियल होता गया है, और जो गरीब फार्मर थे उनके वो ख़त्म होते गए हैं। और दूसरी जो पॉइंट था आपका कोलैबोरेशन का, तो मैं समझता हूँ कि कोलैबोरेशन जो है ना वो एकेडमिया, रिसर्चर और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इनकी सीटिंग होनी चाहिए, ताकि पता चले कि एकेडमिया में क्या हो रहा है, वो किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे फार्मर्स किस किस डिफ़िकल्टीज़ से गुजर रहे हैं, ताकि उस दो पॉइंट्स को मिला के हम एक ही चीज़ पे बैठ सकें और उसका हल निकाल सकें। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। डॉक्टर कमर साहब, आप क्योंकि फील्ड से सेगमेंट से वाबस्ता हैं, फीड के बारे में, फीड की प्रोडक्शन के बारे में भी मिसकंसेप्शंस काफ़ी सारी पाई जाती हैं कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मुज़र इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो मुज़र इफ़ेक्ट होता है ब्रॉयलर मीट के अंदर। इस तरह आप फीड प्रोडक्शन के बारे में भी हमारे नाज़रीन को क्लियर कर दें कि उसमें क्या ऐसी चीज़ें वो किस चीज़ से बनाई जाती हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दें। और दूसरा ये फीड की ये फ्लक्चुएशन जो 2016-17 में फीड 1900 रुपये की होती थी, आज वो 3300 रुपये की हो चुकी है। इसके क्या फैक्टर हैं कि इतना फीड का फ्लक्चुएशन रेट बढ़ जाना? सही, इससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आपने एक क्वेश्चन किया था अभी एक्सपोर्ट के हवाले से। जी, ज़ाहिर है कि एक बड़ा हमारा है इंडस्ट्री है, इसका एक्सपोर्ट बड़ा मैटर करता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि लाइफ स्टॉक है, ये वी आर कंसर्निंग विद द लिविंग थिंग। ये इसके अंदर बिल्कुल कोई मुबहम नहीं है चीज़। हम जो प्रोडक्शन हमारे पास इस वक्त हो रही है, जो हमारे फार्म्स हैं, जो हमारी फीड्स हैं, जो हमारी जिस तरह हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इंटरनेशनली इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हैज़र्ड्स कहाँ पे आते हैं? हैज़र्ड सिर्फ और सिर्फ आते हैं एंटीबायोटिक रेजिड्यूज़ के ना, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं होता। हम इस वक्त भी अगर हम करना चाहें एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। जब आपने सेल आउट करना है उससे 7 दिन पहले, आप 5 दिन पहले, 6 दिन पहले आप इसको विड्रॉल फीड दें, आपका बर्ड एंटीबायोटिक रेजिड्यू से फ्री होगा आपका, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका सवाल था जिनके हम एक्सपोर्ट के मैटर्स को मीट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, हमारी गवर्नमेंट अगर वो इसके अंदर चीज़ों को देखे तो हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री को बड़ा अच्छे तरीके से बचा भी सकते हैं इसको। दूसरी आपने बताई, आपने बात की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारे जो टोटल बर्ड रेयर हो रहा है उसके अंदर तकरीबन 75% जो कॉस्ट है वो फीड की कॉस्ट है। उसके अंदर बड़ी मेजर पोर्शन है ये बर्ड की कॉस्ट के अंदर ना, 70 से 75% जो फीड की कॉस्ट है इसके अंदर। अब इसमें यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो है ना वो मेज़, मकई, जो हम खुद हमारे पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है। बाकी इसके अंदर 10 से 12 चीज़ें जो डलती हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। सॉरी इंपोर्ट करते हैं वो। तो ज़ाहिर है कि उसके अंदर इंपोर्ट की आपकी पॉलिसीज़ हैं, आपकी चीज़ें हैं, वो यानी कि डॉलर के रेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं वो। इंग्रेडिएंट्स के बारे में मिसकंसेप्शन जो है, जहाँ तक आपकी फीड की बात है कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, जो मिसकंसेप्शन है, ये हमारे जो यहाँ पे फीड बनती है ये प्योरली कॉर्न और सोयाबीन बेस्ड फीड होती है। सब वेजिटेबल सोर्सेज होते हैं इसके अंदर, कोई एनिमल सोर्स नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, ये मिसकंसेप्ट है शायद स्टीरॉइड्स या हार्मोन्स का। ये इसकी जो फॉर्मुलेशन होती है ना फीड की, ये 80 से 81 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम कुक करते हैं इसको। उसके अंदर तो कोई भी मेडिसिन और कोई चीज़ वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती, वो रह ही नहीं सकती उसके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि जी इसके अंदर हार्मोन्स हम इंजेक्ट करते हैं ना, हार्मोन्स देते हैं। डॉक्टर साहब फिर जो आप कह रहे हैं कि केमिकल रेजिड्यूज की बात कर रहे हैं, वो फिर क्यों रह जाते हैं? हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम मीट नहीं कर सकते? नहीं, किस वो बुनियाद पे? उसमें अगर फीड में हमारी इशू नहीं है। देखिए मैं वही बात कर रहा था ना कि हम जिंदा चीज़ को डील कर रहे हैं, हम जिंदा चीज़ को डील कर रहे हैं तो डिजीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है। हमें कुछ मेडिसिन प्रिवेंटिव देनी पड़ती है इन्हें, जिसका सोर्स फीड होता है ना, वो हम
यानी कि थेराप्यूटिक लेवल नहीं होता उनका, यानी कि उसका बीमारी की हालत में जब आप आते हैं उस जो डोज लेते हैं वो डोज नहीं होती, वो बड़ी मिनिमल सी डोज होती है। लेकिन नो डाउट इंटरनेशनली जब आप उसको लेते हैं तो मीट के अंदर उसके रेजिड्यूज होते हैं। लेकिन जब आप विदड्रॉल, अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये भी है कि ज़ाहिर कि अगर कोई डिजीज़ आ जाती है, कोई आप फार्मर उसको एंटीबायोटिक दे रहा है, फिर भी उसके मीट के अंदर रेजिड्यूज रहेंगे। लेकिन जब आप विदड्रॉल फीड चलाएंगे उसके अंदर कोई एंटीबायोटिक नहीं होती, कोई कॉक्सीडियोस्टैट नहीं होता, कोई ऐसी चीज़, कोई एजीपी वगैरह नहीं डली होती है ना, जिसकी वजह से ये होता है कि उसके जो मीट के अंदर जो रेजिड्यूज है ना, वो रेजिड्यूज नहीं आएंगे और वो आपका जो है ना मीट वो एक्सपोर्ट के लिए रेडी होगा बिल्कुल। डॉक्टर रमज़ान साहब, ये जो हमारी ओपन फार्मिंग से हम कंट्रोल शेड की तरफ शिफ्ट हुए हैं, क्या इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ असरात रह गए हैं चूज़े के उसके अंदर हमारे केमिकल रेजिड्यूज़ की, जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? नहीं, कुछ ये इससे मिलता जुलता नहीं है कि ओपन से हम कंट्रोल में आए हैं। तो ये चीज़ें बेसिकली जो ओपन से कंट्रोल है, ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, इसमें डिजीज़ कंट्रोल नहीं है। जो डॉक्टर साहब आपको समझाना चाह रहे थे वो ये है असल में बात कि हम लोग मेडिसिन जो हैं वो फीड में या कोई भी रेजिडुअल चीज़ें नहीं डालते, लेकिन जो मेडिसिन है वो जब फार्म पे चूज़ा पलता है, बड़ा होता है, वहाँ पे जो डिजीज़ आती है वो लोग वहाँ पे मेडिकेशंस करते हैं। उसके जो रेजिडुअल हैं वो बॉडी गोश्त मीट के अंदर रह जाते हैं, जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में हमें प्रॉब्लमेटिक होते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो नया इन्वेस्टर अगर कोई आना चाहता है, आप मशवरा क्या देंगे? उसको लेयर की तरफ आना चाहिए, ब्रैलर की तरफ आना चाहिए? ये तो इंडस्ट्री है, आप ब्रैलर में भी हैं तो बेहतरीन है, अगर लेयर में भी हैं तो बेहतरीन है। अट्रैक्टिव आपकी नज़र में कौन सा सेगमेंट है? मेजर इसका थोड़ा सा जो दोनों में फ़र्क है वो है टाइम पीरियड का। अगर आप ब्रैलर में आते हैं, नया इन्वेस्टर आता है, विद इन 35 डेज़, 32 डेज़, 40 डेज़ के बाद ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। जो लेयर है उसका पीरियड जो है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग है। आफ्टर 6 मंथ आपकी 4 मंथ पे तकरीबन आपकी प्रोडक्शन शुरू होती है। आपको 6-7 माह के बाद अंदाज़ा होना शुरू होता है कि जी मुझे क्या लॉस होगा और क्या प्रॉफिट होगा। और इसमें 4 मंथ आपको मुसलसल इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मुर्गी जस्ट खा रही होती है, आपको कुछ गेन नहीं हो रहा होता। कितने अरसे के बाद लेयर फार्मिंग में हमें प्रोडक्शन शुरू हो जाती है? 4 मंथ के बाद लेंग शुरू हो जाती है, अंडा आना शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी जो पीक है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, 6 माह 7 माह पे जाके ये डॉक्टर साहब, पीक पे पर चला बर्ड कितनी इन्वेस्टमेंट है 4 मंथ तक सिर्फ जस्ट? ये भी वेरी कर रहा होता है ना कि फीड की कास्ट आपकी कैसे क्या चल रही है, फीड के बैग का क्या रेट है। जैसे आपने शुरू में फरमाया कि पहले 1900 रुपये पे था, अब 3300 पे आ गया है। तो ये आलमोस्ट एक जो फार्मूला निकल रहा होता है कि जो आपकी बैग की कीमत होती है, जो बैग की कास्ट होती है, उसके ऊपर ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उतनी की आपको मुर्गी के जो प्रोडक्शन आ रही है ना वो उतनी ही होनी चाहिए, उससे कम जो है वो लॉसेस में चला। डॉक्टर कमर साहब, आज की रेट के मुताबिक ऑन एवरेज जो आज फीड को आप देखते हैं, फीड बैग बहुत महंगा है, कॉस्टली है काफ़ी, उस हवाले से कितना ऑन एवरेज पर बर्ड पड़ जाता है आफ्टर 4 मंथ? बिफोर प्रोडक्शन की बात हो रही है, ये आप लेयर में। ये वेरी करता है एक्चुअली। इसके अंदर चूज़े का जो रेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वेरी करता है। दूसरा ये कि जब रेयरिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर डिजीज फैक्टर्स भी हैं। अच्छा आतिफ साहब, डॉक्टर आतिफ साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ है हर्बल के ऊपर, तो ये सर भी, ये डॉक्टर साहिबान भी बता रहे थे कि अगर हम एंटीबायोटिक से अगर उसको कंट्रोल कर लें, बिफोर विड्रॉल उसकी विड्रॉल कर लें एंटीबायोटिक हम, तो हमारा ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, आप ये समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल भी एंटीबायोटिक अगर यूज़ ना करें तो हमारा बर्ड बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे तैयार हो जाएगा? एंटीबायोटिक के बगैर क्या उसको हम बचा सकते हैं हर्बल के ऊपर? जस्ट हर्बल पे रखें अगर? जी बिल्कुल, ये जो हर्बल है वो एज ए अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हम बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, लेकिन हमारा ये क्या होता है, पाकिस्तान में फार्मर जो है वो 28 डेज़ पे, 30 डेज़ पे, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक आपका फ्लॉक सेल होना है, वो 28 30 डेज़ 31 पे उनको एंटीबायोटिक दे रहा होता है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना, तो वो ही एंटीबायोटिक जो रेजिड्यूल हैं वो मीट में चले जाते हैं। हम इस इनिशिएटिव जो हमारी यूनिवर्सिटी है अब उसमें हम हर्बल पे काम कर रहे हैं। हमारा इनिशिएटिव यही है कि साउथ पंजाब में जितने भी फार्मर्स हैं उनको हम हर्बल पे लेके आएँ। हर्बल का बेसिकली ये होता है कि ये एंटी बैक्टीरियल भी होते हैं, एंटी फंगल भी होते हैं, और ये डिजीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। आप चले जाएँ चाइना में या एडवांस कंट्रीज में,
उनकी 70 से 80% जो मेडिसिन वो हर्बल पे आ चुकी है। डॉक्टर साहब, हमारी गवर्नमेंट भी रिसर्च कोई सेंटर बना रही है पोल्ट्री के हवाले से? सर, कितनी कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट की रिसर्च के हवाले से खास कर? पाकिस्तान में 2 रिसर्च सेंटर चल रहे हैं, एक रावलपिंडी में है। और इस रिसर्च में कितना हमें ज़रूरत है, कितना गैप है जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और मज़ीद आप समझते हैं कि कितनी चाहिए गवर्नमेंट की सपोर्ट खास कर रिसर्च में? रिसर्च में गवर्नमेंट की काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी की तरफ देख लें, यूनिवर्सिटी में लैब्स हैं लेकिन इक्विपमेंट नहीं है। अगर इक्विपमेंट हैं तो एक प्लेटफॉर्म नहीं है, कि हमें पता नहीं चल रहा कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इशू हैं, हमने रिसर्च किस डायरेक्शन में लेके चलनी है। तो उसके लिए हमें वो पहली वाली बात के इंडस्ट्रियल और यूनिवर्सिटीज़ का कोलैबोरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए जब कोलैबोरेशन होगा तो फंड इंडस्ट्रियल से भी आएंगे और गवर्नमेंट की तरफ से भी आएंगे, तो हम अपने रिसर्च को एक बेटर डायरेक्शन में लेके चल सकते हैं। डॉक्टर रमज़ान साहब, चिक्स प्रोडक्शन के हवाले से भी काफ़ी सारी लोगों में मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। ये चिक्स के प्रोसीजर बताएं, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? इसका सेल आउट तो हमें पता है, इसकी प्लेसमेंट भी हमें पता है, इसका थोड़ा सा प्रोडक्शन का बता दें चिक्स की। एक तो कुछ थोड़ा सा मिसकंसेप्ट ये भी होते हैं कि जी पता नहीं ये चूज़ा निकलता कैसे है। देखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो अल्लाह की बनाई गई है, नेचुरल है, उसको हम अननेचुरली प्रिपेयर नहीं कर सकते। जस्ट उसको जो इन्वायरमेंट है वो हम आर्टिफिशियल दे सकते हैं, उसको इन्वायरमेंट दे सकते हैं। पूरी दुनिया भी मिल जाए तो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को आप सेफर मक्खी का पर भी इकट्ठे होकर नहीं बना सकते हैं। ये जो ब्रैलर है, इसका क्या होता है कि इसकी पहले हम इसको ब्रीडर कंपनीज जो हैं वो परचेज़ करती हैं। जो डे ओल्ड चिक्स छोटा होता है वो फिर उसको बड़ा किया जाता है, जैसे लेयर का अंडा आता है, इसका भी इसी तरीके से ही वहाँ से अंडे प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसको हम ब्रीडर बोलते हैं। उसका अंडा वो फिर वहाँ से उस अंडे को हम लोग शिफ्ट करते हैं हैचरीज़ के अंदर। अब जो बेसिकली हैचरी है ये एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है अंडे के लिए, अंडे से बच्चा पैदा करने की ये एक मसनूई इन्वायरमेंट है। मैं आपको ये बताऊं कि ये वही इन्वायरमेंट है जो मुर्गी अंडे पे बैठ के चूजा निकालने के लिए उसको प्रोवाइड करती है। वही टेम्परेचर आप लोगों ने मेंटेन रखना होता है, क्योंकि नेचर से हट नहीं सकते हैं आप। अब वो जो है उसमें हम उसके वो इन्वायरमेंट देते हैं। ये 21 डेज़ का ही प्रोसीजर होता है। आप इस प्रोसीजर को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। नेचुरली तौर पे ही है, जब आपका कोई चूज़ा 18 दिन पे निकलेगा, 19 दिन पे हैच आउट होगा, तो वो एबनॉर्मल होगा। यानी कि आप ये कहते हैं कि ये भी 21 दिन के अंदर ही प्रोड्यूस होगा। 21 दिन ही मुर्गी के नीचे अंडा रखा है वो 21 दिन में। देखिए, इसमें प्रोसीजर वही है। इनके जो नेचर की बनाई हुई चीज़ है ना, उसने ऐसे ही एवेलुएट होकर उसने निकलना है। अच्छा, अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है ना कि अगर वही प्रोसीजर उधर है, यही प्रोसीजर इधर है, तो हम क्यों इसको करते हैं? एक्चुअली ये कमर्शियल पोल्ट्री है। हमने इनके ज़्यादा तादाद में चीज़ें लेनी होती है, लाखों की तादाद में चीज़ें लेनी है। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे देखिए टेक्नोलॉजी है। अब ये कमर्शियल पोल्ट्री हम इसलिए बोलते हैं, हर चीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई है। अब आप ओपन हाउस से कहते हैं, ओपन हाउस से हम कंट्रोल हाउस की तरफ आए, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई है इसके अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करके हम हम प्रोडक्शन अच्छी कर रहे हैं। अब हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे मीट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे डॉक्टर आतिफ साहब बता रहे थे कि गवर्नमेंट की बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन रहेगी रिसर्च के हवाले से, आपका प्राइवेट सेक्टर कोई रिसर्च कर रहा है इस हवाले से? प्राइवेट सेक्टर देखें, इसको यहाँ तक लेके आने वाले प्राइवेट सेक्टर है। इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप देख लें, कितनी फीड कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे हैं, कितने चिक्स की कंपनी हैं जो गोल्ड लेवल पे, नॉट अ सिंगल कंपनी। और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, यानी कि नौकरियां मिल रही हैं वेटनेरियंस को। उसके साथ साथ एक पूरी ट्रेल है लेबर को, हैचरी सेक्टर है, फीड सेक्टर है, ऑफिशियल्स हैं, लेबॉर्ट्री है। और अब भी ऐसे ही जैसे आप यानी कि ये ऐसा नहीं है कि जिस तरह बर्ड को पालना बड़ा आसान होता है, हम भी लेबॉर्ट्री को ऐसे ही लेके चलते हैं साथ साथ, जिस तरह आपके ह्यूमन फिजिशियन साथ लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब, फिगर आउट कर सकते हैं कि कितने लाख लोग इस पोल्ट्री से वाबस्ता होंगे? 2.2 मिलियंस लोग इस टाइम जॉब कर रहे हैं पोल्ट्री के अंदर।
बड़ा 22 लाख के लेकिन से ये तो ज्यादा। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है ना, direct poultry जो से। ये आपका ये दुकान वाला ये भी तो उसके साथ डेफिनेटली ये भी मुझसे कि चेन है, क्योंकि वहाँ से फिर गाड़ियों वाले की भी रोजगार लगा हुआ है, वो सप्लायर है, उसके बाद एक फटे वाला है उसका भी रोजगार उससे लगा हुआ है। इसमें मैं ऐड करूंगा, एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं जाके फिर पोल्ट्री से ही रिलेटेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर फार्मर है वो कॉर्न ग्रो कर रहा है तो वो आगे सेल होगी पोल्ट्री में, तो वो कॉर्न वाला जो फार्मर है वो भी इंडायरेक्टली पोल्ट्री सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। जी जी जी, ये पोल्ट्री सेक्टर के, बल्कि ये मैंने एक स्टडी में देखा है कि ये एग्रीकल्चर का एक सेगमेंट है पोल्ट्री। हमारा ये जो जिस बेल्ट में हम बैठे हुए हैं, मुल्तान बेल्ट, ये सारी ये हम इसको बेसिकली कॉटन एरिया बोलते थे ना, लेकिन अब जैसे 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 कॉटन की प्रोडक्शन बेहतर नहीं हुई, फार्मर किधर गया है, मेज़ की तरफ आया ना, तो उसको एक अच्छा अल्टरनेट मिला है और फीड कंपनी ने अच्छा रेट दिया उसको, उसके प्रोडक्ट को, वो अच्छी चीज़ है, एग्रीकल्चर वालों को, फार्मर को भी फ़ायदा हुआ इसका। डॉक्टर रमज़ान साहब, ये मौसम का हमारे फार्मर को क्या इम्पेक्ट पड़ता है? मौसम अगर ठंड है या बहुत गर्म है, ये एक्सट्रीम मौसम में फार्मर के ऊपर कोई असर पड़ता है? क्योंकि कंट्रोल इन्वायरमेंट हमने दिया हुआ है अंदर चूजे को। बिल्कुल ज़रूर पड़ता है। ये कतन नहीं है कि ये जो एक्सट्रीम सीज़न है कोई भी है, वो चाहे गर्मी का है चाहे सर्दी का है, ये इफ़ेक्ट नहीं करता, ये ज़रूर करता है। इसमें मोस्टली 70-75% पोल्ट्री कंट्रोल में गई है, बाकी जो पोल्ट्री है वो अभी भी ओपन चल रही है। अब ये जो कंट्रोल की भी है, इसके ऊपर भी प्रेशर आता है, कोई भी एक्सट्रीम लेवल आता है, क्योंकि उस एक्सट्रीम लेवल पे जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो ऑलमोस्ट, कोई भी गर्मियों का ले लें सर्दियों का ले लें, जब वो एक्सट्रीम लेवल चेंज हो रहा होता है सीज़न का, सर्दियों से गर्मियों में शिफ्ट हो रहा होता है, गर्मियों से सर्दियों में जा रहा होता है, तो उसका इफ़ेक्ट ब्रेलर पे, उसके इन्वायरमेंट पे ज़रूर आता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर आती है और हमारी जो प्रोडक्शंस होती हैं उस पर भी फ़र्क पड़ता है और वो भी डाउनवर्ड में और प्लस में जाने की उसकी भी वो होता है। डॉक्टर कमर साहब, ये मोर्टेलिटी रेशो ये मौसम से रिलेटेड है, इसका मोर्टेलिटी रेशो का क्या ताल्लुक है? मौसम से है, डिजीज़ से है, किस चीज़ से है? कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। लेकिन ये जिंदा चीज़ है, इसमें दूसरी चीज़ जो आप बात कर रहे थे ना, इसके अंदर मौसम का असर होता है। एक्चुअली ये जो हमारे एनवायरमेंटली कंट्रोल शेड्स है ना, इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं होता। इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम एसी है ना, आप थर्मोस्टेट पे लगाते हैं, आपके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करता है, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। इसको हम बोलते हैं हीट एवापोरेटिंग सिस्टम ना, कि एक साइड से, जैसे एक साइड से आप हवा एंटर कर रहे होते हैं, कूलिंग पैड्स लगे होते हैं, दूसरी साइड से 400, 450, 350, 450 फीट की मीटिंग में तकरीबन 37 एजेंडा आइटम्स कैबिनेट के सामने पेश किए गए और जिसमें 7 डेफर हो गए और तकरीबन 30 जो आइटम्स थे उस पर कैबिनेट की जानिब से उस पर डिस्कशन हुई और उसके हवाले से अप्रूवल्स दी गई। लेकिन इस एजेंडा आइटम्स पर बात करने से पहले वो जो वज़ीर आला साहब के जो पहले डायरेक्टिव्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करूंगा, जो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो देखने वाले उनके साथ शेयर कर दें। सबसे पहले जो बहुत ही अहम खबर है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट जो इलेक्शन है वो इसकी अनाउंसमेंट आज कैबिनेट ने कर दी है और उसके लिए डेट अनाउंस हो गया है 15 सितंबर 2021 को इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस का इनेकाद किया जाएगा। साथ साथ दूसरा वज़ीर आला साहब की जानिब से आज तमाम जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने महकमों के सेक्रेटरीज़ हैं, उनको ये आज हिदायत दी गई हैं कि जितनी भी खैबर पख्तूनख्वा में जितनी कानून साजी हुई है उसको बाकायदा अपने डिपार्टमेंट्स के लेवल पे उसकी रिव्यू करने के बाद उस पे अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए ताकि इन जो कवानीन सूबे में पास हुए हैं उससे हमारे लोग उनको उससे फ़ायदा मिले। तीसरा, सूबे में जितने भी हमारे हर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ियाँ खड़ी थी तो उनके हवाले से वज़ीर आला साहब ने अहकामात जारी किए हैं कि वो अपने हर डिपार्टमेंट लेवल पे उसको देखा जाए और जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसको उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करके उसको भी इस्तेमाल में लाया जाए। इस तरह वज़ीरिस्तान के जितने भी IDPs थे
ان کے لیے آج ریلیف ڈپارٹمنٹ کو وزیر اعلیٰ صاحب نے احکامات جاری کیے ہیں کہ ان کے جتنے بھی فوڈ اور باقی جتنی بھی ان کی ضروریات ہیں ان کو یقینی بنایا جائے اور تمام آئی ڈی پیز کو یہ سہولت فراہم کی جائے. اور کیبنٹ کا ہر ہفتے منگل کو ہماری صوبائی کابینہ کا اجلاس اب ریگولرلی منعقد کیا جائے گا. یہ آج وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب سے آج یہ احکامات جاری کیے گئے اور جتنے بھی ہمارے خطیب ہیں اور ان کے ساتھ معاونین ہیں ان کے جو وظیفے تھے اس میں اضافے کے لیے بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے احکامات جاری کیے گئے تاکہ یہ وہ لوگ جو گراؤنڈ لیول پہ ہیں ان کو بھی تنخواہیں جو حکومت وقت کے مطابق ہیں اس کو ادا کی جائے. کچھ ایسے اور چیزیں ہیں جو میں آپ کے لوگوں کے ساتھ اس پہ لاؤں گا. کوہاٹ ڈویژن کے حوالے سے میں پہلے بات کروں گا کہ آج کوہاٹ ڈویژن کے لیے گیسیفیکیشن کے بد میں تقریباً 3 ارب 67 کروڑ کی سپلیمنٹری گرانٹ کی کابینہ نے منظوری آج دی. اور یہ اس سے تمام جتنے بھی کوہاٹ ڈویژن ہے کوہاٹ کرک اور ہنگو اس میں گیس کے حوالے سے جتنے کام ہو رہا ہے تو اس کے لیے آج باقاعدہ سپلیمنٹری گرانٹ جاری کر دی گئی ہے. اب میں ایجنڈا آئٹمس جتنے ہیں اس کی طرف آؤں گا. کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو میں میرے گزارش ہوگی سلطان خان سے کہ وہ اس پہ بات کریں گے لیکن کچھ چیزیں میں پہلے آپ لوگوں کے سامنے لے آؤں جس میں صوبائی کابینہ کی جانب سے خیبر پختونخوا کے پروبیشن اینڈ پے رول ایکٹ اس پہ سلطان خان اگر آپ بات کریں اور پہلے بات کریں کہ میں آپ ختم کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد صوبائی کابینہ نے آج خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے آپریشنل اور فائنانس رولز کی باقاعدہ آج اس کی منظوری دی. صوبائی کابینہ نے آج خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کی جانب سے عائد ٹیکسز کی ادائیگی کو مزید آسان بنانے کے لیے اسٹیٹ بینک اور ون لنک کے ساتھ باقاعدہ اس کی آج منظوری دی ہے جس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے ٹیکس پیئرز ہیں ان کو انٹرنیٹ موبائل بینکنگ اور دیگر آن لائن سسٹم سے ٹیکسوں کی ادائیگی آسان ہوگی. یہ بہت ہی کیونکہ آج کے دور میں یہ بہت ضروری تھا کہ ہم ہر ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں. ساتھ ساتھ صوبائی کابینہ نے آج یہ بہت ضروری تھا یوتھ ڈیولپمنٹ کمیشن رولز 2020 کی منظوری دی. اس سے ہمارے جتنے بھی ہمارے صوبے کے جو ہمارے یوتھ ہے اس کو بہت زیادہ اور اس کے فروغ کے لیے اور صوبے میں کام ہوگا اور کوشش صوبائی حکومت کی یہی ہے کہ ہم جتنے بھی اپنے ہمارے یوتھ ہے اس کو مزید اس کے لیے ہم کام کریں. کالام کمراٹ کیلاش اور مالم جبہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے معاملات کو اور بہتر طریقے سے چلانے کے لیے صوبائی حکومت نے آج 100 ملین کی گرانٹ کی آج فراہمی کی منظوری آج دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حیات آباد سپورٹس کمپلیکس میں کرکٹ گراؤنڈ کی تعمیر کے لیے مزید فنڈ کی آج کابینہ نے اس کے لیے بھی آج منظوری دی. سوکی کناری ہمارا جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے تقریباً 884 میگا واٹ بجلی وہاں سے پیدا ہوگی تو اس کے لیے بھی آج صوبائی کابینہ نے 156.11 کنال اضافی زمین مزید اس کی دینے کے لیے آج باقاعدہ منظوری دی ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے تو بہت زیادہ آج اس پہ ڈسکشن صوبائی کیبنٹ میں ہوئی. اس کے لیے جو آج قانون سازی اور جو اپروول دی گئی ہے اس پہ شاہرام خان مزید بھی اس پہ ڈسکشن کریں گے. لیکن جو موٹی جو چیزیں تھی آج جو ڈسکس کی گئی صوبے میں جو اساتذہ کی تربیت کے لیے جو قائم ادارے تھے جس میں ہمارا پائٹ اور رائٹ تو اس کو مرج کر کے اس کو اب ایک نیا نام دے دیا گیا ہے جس کو نام کیا تھا اس کا
اس کو نہیں اس یہاں پہ نام اس کو دیا گیا ہے ڈائریکٹریٹ آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ، یہ نام اس کو آج دیا گیا ہے، جس میں تمام اساتذہ کی باقاعدہ طور پر یہاں پہ اس کی ٹریننگز ہوں گی، آن لائن ٹریننگز بھی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی کابینہ نے جو آج بہت اہم فیصلہ کیا ہے کہ صوبے میں سیکنڈ شفٹ جو کلاسز ہیں وہ آج اس کا باقاعدہ اس کی منظوری دی گئی ہے، اور اس سیکنڈ شفٹ میں جتنے بھی اساتذہ لیے جائیں گے اس میں ہمارے جو سرکاری اسکولوں کے اساتذہ ان کو بھی اور پرائیویٹ اساتذہ کو بھی اس میں لیا جائے، باقاعدہ اس کے لیے آج اسٹائپنڈ کی منظوری بھی آج دی گئی ہے۔ یہ میرے خیال میں صوبائی حکومت کا ایک بہت بڑا قدم ہے کہ ہمارے ایجوکیشن میں مارننگ کی شفٹ میں بہت زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹ کا برڈن تھا، اور اس کو سیکنڈ شفٹ میں اس کو لے کے ہم انشاءاللہ ہم اس کا برڈن کم کریں گے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ جو مڈل کی کلاسز ہوں گی وہ پرائمری اسکولوں میں، جو ہائی کی کلاس ہے وہ مڈل اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ میں ان کو چلائی جائے گی، اس طرح ہائر سیکنڈری کی جو کلاس ہوگی وہ ہائی اسکولوں میں اس کو فیسلیٹیٹ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے صوبائی کابینہ کا جو آج کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا آج فیصلہ کیا گیا صوبائی کابینہ کی جانب سے، واٹر ریسورس مینجمنٹ کے لیے واٹر کمیشن کی منظوری دی گئی، جس میں تمام صوبے میں جتنے بھی ہمارے اریگیشن ریلیٹڈ ہے یا ڈرنکنگ واٹر ہے، یہ کمیشن اس پہ مزید اس پہ کام کرے گا، اور جتنی بھی ہمارے ریسورسز ہیں اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے گا، اور جس میں ہم اریگیشن کی ریلیٹڈ بھی بہت زیادہ اس میں پانی کو محفوظ کر لیں گے، اور پینے کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ یہ ہمارا پانی سیف ہو جائے گا۔ اس کے لیے آج باقاعدہ کے پی واٹر کمیشن کی منظوری آج دی گئی۔ صوبائی اسمبلی کی جانب سے آج قرآن پاک کی غلطیوں سے پاک طباعت اور اشاعت یقینی بنانے کے لیے متعلقہ ایکٹ اور رولز کے تحت چیف خطیب جتنے بھی ہیں کی سربراہی میں ایک کمیٹی کی تشکیل کی آج منظوری دی گئی ہے، جو مزید جانچ پڑتال کر کے مزید ایسے پبلشر جتنے بھی ہوں گے ان کو لیا جائے گا۔ اس کی آج باقاعدہ منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ صوبائی کابینہ نے اربن ماس ٹرانزٹ ایکٹ 2016 کی اس میں ترمیم بھی اس میں آج کر دی ہے، جس سے یہ ہوگا کہ جس طرح ہمارے اوبر، کریم اور باقی اس طرح کی کمپنی جو اپنی سروسز دینا چاہیں گی تو ان کے لیے ایک ریگولیٹری باڈی اس میں آج اس کا آج فیصلہ کیا گیا۔ میں سلطان خان سے التماس کروں گا کہ باقی جو باتیں ہیں وہ سلطان خان کریں۔ بہت شکریہ جی۔ میں ضیاء اللہ بنگش صاحب نے زیادہ تر ڈیٹیلز تو بتا دی ہیں، میں دو تین چیزیں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ ایک تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آج صوبائی کابینہ کی جو میٹنگ تھی تو وہ 11:30 بجے شروع ہوئی اور 4:30 بجے تک یہ میٹنگ چلتی رہی، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تقریباً 5 گھنٹے یہ میٹنگ جاری رہی، اور یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس سیریسنس کے ساتھ اور کس محنت کے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کی کابینہ 5 گھنٹے آج جو اہم فیصلے ہوئے ہیں اور صوبے کی بہتری کے لیے جو اور عوام کے لیے جو فیصلے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ کتنی محنت کے ساتھ حکومت کام کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر قانون سلطان خان اور مشیر اطلاعات ضیاء اللہ بنگش کی صوبائی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں انہوں نے کہا کہ نئے پاس ہونے والے قوانین سے متعلق عوامی آگاہی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔ لیکن جہاں بیسک جو نیڈ ہے وہ ہے ہماری لیبارٹریز کی۔ یونیورسٹی میں جو لیبارٹریز ہیں، اگر اسٹوڈنٹس کا ان سے انٹریکشن ہوگا اور فیلڈ ایکسپوجر ہوگا تو وہ ہی فیلڈ میں جا کے پرفارم کر سکیں گے۔ تو میرا تو آئیڈیا ہے کہ آئنس فیلڈ میں بہت سارا پوٹینشیل ہے اور آپ فائدہ اٹھائیں سے۔ ڈاکٹر قمر صاحب یہ بتائیں کہ یہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں یہ مین رول ہے ریٹ کی وجہ سے، اس میں کتنا گیپ ہے اور یہ فلکچویٹ کیوں ہوتا رہتا ہے؟ یہ ایکچولی چلتی ساری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہے۔
اگر پروڈکشن کم ہوگی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی ریٹ بڑھ جائیں گے. اگر پروڈکشن زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہوگی ریٹ کم ہو جائیں گے. یہ سب اور سب جو بیسک جو ہے نا جو بنیاد ہے اس کی وہ یہی ہماری جو گورنمنٹ کی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں نا یہ ان کو اس چیز میں آنا چاہیے, ان کو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. کنٹرول نہیں وہ کہنا کیسے چاہیے, کنٹرول کر سکتے ہیں ان ڈاکٹر کو صاحب گورنمنٹ کی ایکولیبرم باڈی؟ میں لے کے آنا چاہیے, ان چیزوں کو ایکولیبرم میں لے کے آنا چاہیے تاکہ آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو بہتر کر سکیں. دیکھیں جب ہمارے ہولی منتھ آتا ہے رمضان شریف, اس کے اندر تو ہماری لوکل گورنمنٹ اس کو کمپیل کرتی ہے کہ ریٹ کو آپ نیچے سے نیچے رکھیں, لیکن وہ اس چیز کو دیکھیں نا کہ آپ کاسٹ آف, میں نے آپ کو بتایا کہ آج کے دن جس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں 160-65 روپے کاسٹ آف پروڈکشن ہے اور 120-30 روپے فارمر سیل کر رہا ہے, تو آپ دیکھیں ایک 60,000 کے جی ایک فارم سے نکلتا ہے تو کتنا بڑا لاس ہے اس کا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ جب ریگولیٹری اتھارٹیز اس کو ایکولیبرم میں لے کے آئیں گی تو یہ چیزیں مینیج ہوگی. اور یہ ہمارا جو گیپ ہے نا یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا ایگ پروڈکشن کا اور میٹ پروڈکشن کا, اس کی ایک فلفل ہونے نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے, فارمر پیچھے ہٹ جاتا ہے, نکل جاتا ہے سرکل سے, اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے, مر جاتا ہے, یعنی کہ اس کا کاروباری طور پہ مر جاتا ہے. نئے لوگ آتے ہیں وہ بھی پیچھے چلے جاتے ہیں, پیسہ ڈرین ہو رہا ہے. اگر ان چیزوں کو ہم ایکولیبرم میں لے کے آئیں گے ہم اپنے ملک کی پروٹین کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کر سکتے ہیں, لیکن ایکولیبرم میں لے کے آئیں تاکہ یہ کہ انڈسٹریلسٹ جو ہے اس کو بھی فائدہ ہونا چاہیے, کنزیومر اس کو بھی بہتر ریٹ میں مرغی ملنی چاہیے, اور سب چیزیں ایکولیبرم میں لینی چاہیے. ڈاکٹر رمضان صاحب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں پولٹری جو ہے یہ اس میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ یہ ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کو بھی کراس کر جائے گی؟ سٹارٹ میں یہ بات ہوئی ہے کہ جو ہمارے پر کیپٹا جو ہے ملک ہمارے ملک کے اندر وہ 8 kg ہے پر پرسن پر اینم جو ڈاکٹر صاحب یہ میٹ آپ کھا رہا ہے. کھانے کا بتا رہے ہیں جی اس کی ویسے یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب یہ جو فارن کنٹریز ہے اس میں 35-36 kg سے 40 kg پہ ہے, تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. اس کو جب یہ فل اپ ہوگا تو یہ بہت زیادہ گروتھ کرے گی پولٹری. ایک بات. دوسری بات یہ ہے انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے یہ بڑے مسائل ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی ڈیزیز کہیں پہ بھی ہے تو وہ سب سے زیادہ پہلے جو ہے وہ پولٹری سے ریلیٹڈ بنا دی جاتی ہے, حالانکہ اس سے دور دور تک کوئی لنک نہیں ہوتا. جیسے کووڈ آیا فوراً کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ پولٹری کی وجہ سے کووڈ وجہ بنا ہے. جی آپ اس کو بھی لے لیں. پھر دوسری بات آپ آ جائیں کہ کوئی بھی انفلوئنزا آتا ہے, کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کو فوراً ریلیٹ کر دیا جاتا ہے پولٹری سے, حالانکہ اس کا کوئی دور دور تک لنک نہیں ہوتا ہے. یہ زونوسس کوئی ایسی ڈیزیز پولٹری میں نہیں ہے جو ہیومن سائڈ پہ شفٹ ہوں. اب ہم آگے آتے ہیں کووڈ کی آپ نے بات کی. کووڈ کا بھی ضرور یہ لوگوں نے تو برڈ فلو کا نام بھی پولٹری فلو رکھ دیا تھا. جی یہ کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے, کوئی ایسی ڈیزیز نہیں ہے. اب آتے ہیں آپ نے جو کووڈ کا ذکر کیا, کووڈ کا بھی بہت بڑا افیکٹ ہوا ہے پولٹری کے اوپر کہ آپ کی جو سٹارٹ میں میریجز کلب تھے, اس کے بعد جو ہوٹلنگ تھی وہ آف کر دی گئی. تو اب آپ کا میکسیمم جو شیئر ہے وہ ہوٹلنگ کا ہے. پولٹری کی جو کنزمپشن ہے وہ ہوٹلنگ پہ جا رہی ہوتی ہے, میریجز کلب پہ ہوتی ہے. تو وہ جب آف ہوئے ظاہر ہے ان کی جو کھپت ہے وہ کم ہوئی. اب جو پیچھے سے پروڈکشن ہے جب وہ پروڈکشن بڑھی ہوئی تھی, یہ تو کچھ ٹائم پہلے بہتری اس لیے بھی آئی کہ تھوڑا سا پروڈکشن جو تھیں وہ کم تھیں, ہم کہہ دیں خوش قسمتی سے کہ وہ ہم اچیو کر سکے یا وہ بہتر ریٹ رہا. ادروائز معاملات ہیں کہ یہ اس کووڈ کا بھی اچھا خاصا پریشر آیا ہے پولٹری کے اوپر. لوگوں کی کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں فارمز لیول پہ, کیونکہ ان کے وہ ریٹس نہیں رہے. آگے ہوٹلنگ بند تھی, سکولنگ بند تھی, گیدرنگ بند تھی, کافی ساری چیزیں ایسی تھی جہاں پہ پولٹری نے یوز ہونا تھا اور وہ آف تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہوا ہے کہ کووڈ کے دوران ہی پولٹری کے ریٹس بہت ہائی رہے ہیں, ایون کہ انڈا 220 روپے درجن چلا گیا. اس کی وجہ قطعاً یہ کووڈ نہیں تھا. اس کی بیسک جو وجہ تھی وہ پیچھے سے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا یہ بیسیکلی بزنس ہے. پیچھے سے وہ پروڈکشنز خوش قسمتی سے تھوڑی تھی. آپ اگر ہم ایگ کو لے لیتے ہیں, آپ نے ایگ کی بات کی کہ ایگ کا ریٹ ہائیسٹ شاید پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم رہا. اس کے پیچھے اس کی ہسٹری ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے جو لیئر فارمنگ ہے, جو یہ ایگ کی فارمنگ کر رہے ہیں, وہ مسلسل لاس کر رہی ہے.
अब जब वो मुसलसल लॉस कर रही है, आप ये कोविड से पिछले उस पर चले जाएं तो ये लॉस है आपके एग के, ये रेट नहीं थे, जिस वजह से पोल्ट्री की जो एग की फार्मिंग थी वो पीछे से कम हुई। वो इनके फार्मर शिफ्ट हुआ है लेयर से ब्रायलर की तरफ, ब्रायलर जिसकी की वजह से तरफ गैप शिफ्ट आ हुआ गया। या वो उसने काम बंद कर दिया, तो ये थोड़ा गैप आ गया, यहाँ पे अंडे इतने प्रोड्यूस ही नहीं हुए, जिस वजह से ये इस रेट पे गए। दूसरी बात जो ब्रायलर की कर रहे हैं वो भी ऐसे है कि पीछे से जो बर्ड है डे ओल्ड चिक्स, जिसको हम ब्रायलर जो जिससे बनता है, उसकी भी पिछले कुछ टाइम में जो प्रोडक्शन थी वो कम थी, जिस वजह से ये रेट थोड़े बेहतर। चूज़ा इसलिए प्लेस नहीं हुआ और गैप जी, बना। चूज़ा डॉक्टर कम। साहब, डॉक्टर कमर साहब, ये मार्केटिंग के हवाले से चूज़े अंडे की मार्केटिंग, लेयर का और मीट की, ब्रायलर की मार्केटिंग में भी कोई इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं? हाँ जी, जाहिर है कि आप ऐसे ही है जैसे एक आम चीज़ को बेचने के चैलेंजेस हैं, ये ऐसे ही है सिलसिला। उसमें थोड़ा सा ये है कि रिलेटिवली जो अंडे की मार्केट है वो ज़रा थोड़ा सा इसलिए ज़रा बेहतर है कि आप उसको होल्ड कर सकते हैं, अंडे को आप अंडे को होल्ड कर सकते हैं। और मुर्गी की ये है कि उसके अंदर आप उसको बेचना, आप ज़्यादा देर तक आप होल्ड नहीं कर सकते उसे, इसलिए वो आपको कुछ अर्सा वेट कर सकते हैं, आपको बेचना पड़ता है, मजबूरन आपको बेचना पड़ता है। इस फैक्टर के अंदर ये भी चीज़ें हैं ना। अब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के ये हाई कोर्ट के अंदर भी ये इश्यूज़ आए कि जी ये रेट्स जो है ना इनको स्टेबल किया जाए, स्टेबल किया जाए, स्टेबल किया जाए ब्रॉयलर के रेट्स को। लेकिन होता है ना कि ये एक पेरिशेबल आइटम है ना, इसको आप रख नहीं सकते हैं इसको आप, इसलिए आप इसका रेट जो है ना, इसका आप रेट इसको आप कहीं यानी कि ना कहीं लॉक नहीं कर सकते हैं इसके रेट को आप, इसको आप रख नहीं सकते हैं। जो पेरिशेबल जो रख सकते हैं आप आइटम, उनके रेट लॉक होते हैं उनके, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपको बम्स नज़र आते हैं ना, काम कंज्यूमर को नज़र आते हैं कि पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर, उसके पीछे बहुत ज़्यादा, उससे पहले बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट के अंदर ड्रेन हो चुका होता है इस इंडस्ट्री का। अब जब आप कह रहे हैं कि ये रेट्स बड़े ज़्यादा शूट कर गई, आज पिछले दिनों की बात है, उसमें यह था कि कोविड के अंदर जैसे ही ब्रॉयलर के रेट्स कम हुए, फार्मर ने चूज़ा डालना कम किया, चूज़ा 2-3 रुपये बिकता रहा, जिसकी कॉस्ट 35 से 40 रुपये कॉस्ट पर चिक आती है। देखिए वो कंपनीज का पैसा ड्रेन हुआ, कंपनीज वो चूज़ा अपना वो बर्ड कल किया, उन्होंने औने पौने बेचा, उन्होंने औने पौने बेचा उन्होंने, जिसके वजह से कि वो चूज़ा कम हो गया। वो चूज़ा जब कम हुआ तो जैसे रेट बढ़ गए इसके। तो ये चीज़ें, यही रेगुलेटरी इश्यूज हैं जो इक्विलिब्रियम में आने चाहिए। ये डॉक्टर आतिफ साहब, आपने हमारे एक्सपर्ट्स की राय सुनी, आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहें, क्योंकि आप पोल्ट्री साइंसेस में आपने PhD की हुई, कि वो पोल्ट्री को कितना इसकी कंजम्पशन करें, इस हवाले से कि उनको कंजम्पशन करनी चाहिए, आप क्या सजेशन देंगे? मैं तो कहूँगा बिल्कुल 100% पोल्ट्री का मीट और एग्स दोनों सेफ हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर चले जाएं विलेज में, सर लोगों को अभी यही समझ नहीं आती कि ये ब्राउन एग्स और वाइट एग का डिफरेंस। वो समझते हैं कि ब्राउन एग्स जो फॉर एग्जांपल देसी अंडे वो ज़्यादा न्यूट्रिटिव हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट एग्स। लेकिन मैं कहूँगा कि जो वाइट एग है इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ब्राउन एग से ज़्यादा है, क्योंकि हम जो मुर्गी होती है उसको वेल बैलेंस डाइट देते हैं, उसमें हर न्यूट्रिएंट होता है, हर विटामिन मिनरल्स होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पोल्ट्री के अंडे और मीट हर लिहाज से सेफ़ हैं और इसका खूब इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया, अपना कीमती वक्त में यहाँ पे तशरीफ़ लाए। नाज़रीन करम, आपने हमारे पोल्ट्री एक्सपर्ट से ये आपने सुना। मैं आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ नाज़रीन, 1963 से पहले एक जब मुर्गी का, उसको हम प्री पोल्ट्री एरा कहते हैं, उसमें एक मुर्गी 4 महीने में जस्ट 770 ग्राम वज़न किया करती थी, और इसी तरह जबकि आजकल सिर्फ 30 से 32 दिन में 2000 ग्राम से भी क्रॉस कर जाती है। इसी तरह अंडे एक साल में मुर्गी 30 अंडे दिया करती थी, एक साल में। 1963 से पहले की बात कर रहा हूँ, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मुर्गी 290 से 300 अंडे देती है पर ईयर। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को देखा। अल्लाह हाफिज़।